पुरे आलोचना तो करिबा भाई प्रसंग जो छाड़ी जाइछंती मु सेठू आग को निश्चित विषय नहीं जीवी मुझे अवहेला करी तो गोटे कथा कहवा कथा गत काली विषय तो गला तमें तो काली गत काली राघव पांडव जहाँ कल कल सभा लोक देखी पंडित मैंने देखी मु तारी ऊपर आलोकपात करने को जाऊनी तमें कौन कहल राघव पांडव भूल बोली कहीं सीधा मंचरे कहना मुझे जानी बोली आमको आम आप गोटे विषय जानते मु मना करी आज मुझे जानी आप पढ़ेबे आम दरवा काटिदेवे तुम जब जान गालू कहीं मारुच मंचरे मारबनी कौटी जदि जान गालू मारे आवश्यक नहीं मुझे जानी तुम मुंड किए काटी दौ नाई नाई शुणे 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 पुओ अरे बापा कौन कहले ए जड़े राक्षस चारिपटे अग्नि जालिकी तपस्या करुची बेदवर कौन तपस्या करथला कि रे पुओ एटा तो कहीं कहलोनी ओ खाली अग्नि जालिकी चारिपटे तपस्या कौन तपस्या करथिला मु कहछि मूलरू ओळेई कि नै कि जिबी रह कौन तपस्या करथिला ब्रह्मा को तपस्या करुची केमिति गोटे श्लोक शुणे आ खाली गप करी पाला गाइबा गोटे श्लोक शुणी ब्रह्मा को तपस्या करुची कहले हे ब्रह्मा पद्म संस्था श्रुप सुत धती दक्षिणे चाक्ष माला दास कृष्णा जिनतम सकल सुरगणी सेव्यमाना त्रिकालई राक्षस डाकुची ब्रह्मा को तपस्या कर जानिया केमिति खाली कथा कहिदेले हे ब्रह्मा पद्म संचा सूर्व सुत दधति दक्षिणे टाक्ष माला कहले हे ब्रह्मा मु तपस्या करूछि आपन को तपस्या करूछि ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः तपस्या करूछि रक्त रंजित नयन रे कहीं ना अपमान प्रतिशोधन राक्षस तपस्या वेदवर ब्रह्मा को आसन टलमल बोला ये राक्षस को जदि मु बर न देवी ब्रह्मांड जली ब्रह्मांड कहीं जलिब ब्रह्मांड कहीं जलिब ए पुओ ब्रह्मांड जलिबार गोटे कारण अछि महाकवि कालिदास कहले बोले ब्रूततेन दमित प्राक मया तस्मै प्रतिश्रुत वर्णं समित लोका ए जगद हुत तप बोले मु जदि ताकू बर न देबी ता रक्त रंजित नयन जो अग्नि गुड़ाक झर से अग्नि समग्र विश्वटा जली पड़ी पाउंस हम तेणु विश्व को रक्षा करने तेने वेदपति चली गले राक्षस निकटे तपस्या तले जाइन प्रवेश राक्षस निकटे जाइए पहुंचले डाकिदेले कहले बस तपस्या भांग तम तपस्या मु प्रीत तम इच्छा निश्चित पूर्ण करी कहले प्रभु मो इच्छा जदि आप पूर्ण करेंगे ताले सत्य कर ब्रह्मा हस्तरे जल धरिकी सत्य करदे कौन सत्य करदे कौन सत्य करदे गोटे श्लोक आने गपिकी पाला गाई बदल गोटे श्लोक आने पंडित मंडली बसी जदि नित्य सनित्य निर्मला मलाबाही जस कायन लभ्यन्ते मल्लबुधु भवेनु तपस्या करदेले ये शपथ करदेले संस्कृत गला ओडिया छांद पदे लिखिबे किए जाजपुर माटीर कवि मंजुल कवि कृष्ण प्रसाद बसु कौन सत्य कले त्रिबार करुछि सत्य
ସଂଖେଟେ की धागा संकेटे की पानी ବାର କରୁଛି ସତ୍ୟ जाके चक्रा पानी ବ୍ରହ୍ମା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ଯଦି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ତାହେଲେ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅ ବରମ ଦେହି ପ୍ରଜାପତି ହେ ପ୍ରଜାପତି ମତେ ଏହି ବର ଦିଅ ତମେ ସିନା ମୋ ରାଘବ ପାଣ୍ଡବରେ ହାତ ମାରି ପାରିବନି ତମର ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହାତ ମାରିଦବା ପୁଅ ରହ 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 ତେଣୁ ପୁଅ ତାହେଲେ ବରମ ଦେହି ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଜାପତି ତମେ ମତେ ବର ଦିଅ ମାଗେ ବର ନ ମାଗିଲେ ମୁଁ କଣ ଦେବି ଏ ପୁଅ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ ଅସୁର ମାଗୁଛି ବ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋକ ଆଣେ କହିଲେ ନ ଶୁଷ୍କେନ ନ ଚାଦ୍ରେନ ନ ବନ୍ଧିନା ନ କାଷ୍ଟେନ ନ ସୁଲେନ ନ ଶୈଲେନ ନ କାଷ୍ଟେନ ନ ପାଷାଣେନ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ବ୍ୟାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଦିନରେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ମରିବିନି ଶୁଖିଲାରେ ମରିବିନି କି ଓଦାରେ ମରିବିନି ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି ବଜ୍ରରେ ମରିବିନି ନା ଯଦି କୋଉଥିରେ ନ ମରିବୁ ତ ସେଟା ଅମର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୋଉଥିରେ ନ ମରିବ ଅମର ହବ କହିଲା ମୋଟା ମୋଟି ମତେ ଅମର ବର ଦିଅ ଅସୁର କହିଲା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ सखी नाई मोर सखी नाई मोर ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହେ ବତ୍ସ ମୁଁ ତତେ ଅମର ବର ଦେଇପାରିବି ଅମର ବର ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କହିଲା ଯଦି ଅମର ବର ନ ଦବ ତାହେଲେ ନା ଆଉ କଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ ଅସୁର କହିଲା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବର ମାଗିବି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବର ମାଗିବି ଯୋଉ ବରଟା ଅମର ବର ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରିବେନି ଏ ପୁଅ କଣ ମାଗିଲେ ଏ ବହି ନାଉ କି ହିମାଦ୍ରି ଜେନା ଛାନ୍ଦ ଛାନ୍ଦ ପଦେ କବି କିଏ ସାରେ ମଞ୍ଜୁଳ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚକ୍ରେ ଖଡଗ ମୁଣ୍ଡ ଚଳିବ ନାହିଁ केड़े सुंदर कथा लिखिं मंजुल कवि बसु कवि आम पाला वाला कौन दी तीन हिंदी गीत गाईदे पाला हो चारि पांचटा मीरा भजन गाईदे पाला हो तुकाराम जोड़े तीन भजन गाईदे पाला हो ये आमर आकबर सभा हिंदी गीत बोलुले मुसलमान पिला नाई कौन बड़ कहवाटा तो भूल नुह अरे बड़ कहवाटा भूल नुह बड़ कहवाटा संपूर्ण ठीक ए पाला अलग से पाला अलग हाँ निश्चित अलग प्रथम दिन कही पाला करुच्ची मुझे नदिया कीर्तन करने कि मुझे हिंदी भजन गाइबा आसनी
ମୁଁ ପାଲା ଗାୟକ ପାଲା କରିବି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତ କୋଉ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟିରେ ହିନ୍ଦୀ ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ପୁଳେ ପେଟରେ ରଖିଛି ଏ ପାଠ କାବ୍ୟ କବିତା ସିନା ଗୋଟେ ପେଟରେ ରଖିଲେ ପାଲା ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ରଖି କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏ ପୁଅ ତାପରେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚକ୍ରେ ଖଡ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଗୋଟାକ ପଦରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁର ବର ମାଗୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲା ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚକ୍ରେ ଚକ୍ର ହେଲା କାର ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୋଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ମରିବନି ଖଡ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଖଡ୍ଗ କାର ଦେବୀଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ ଖଡ୍ଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ିବନି ଜଳିବ ନାହିଁ ଅନଳ ମୋ ପିଣ୍ଡ ଅନଳ ବୋଲେ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମତେ ଜାଳି ପାରିବ ନାହିଁ ବୁଡ଼ିବି ନାହିଁ ଗଭୀର ଜଳରେ ବୋଲେ ଜଳ ଦେବତା କିଏ ବରୁଣ ବରୁଣ ମତେ ବୁଡେଇ ପାରିବ ଉଡିବି ନାହିଁ ପବନ ବଳରେ ପବନ ଦେବତା ମତେ ଉଡେଇ ପାରିବ ସେତିକି ନୁହଁ ପଡିଲେ ମୋ ଶିରେ ମେରୁ ଯଦି ମେରୁ ପର୍ବତ ମୋ ଶିରେ ପଡିବ ମୋ ଦେହଟା ଏମିତି ଟାଣ ହେଇଯିବ ବଡି ପଣେଟା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଆଣ୍ଟ ହୋଇବି ବଜ୍ର ରୁହେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମତେ କେମିତି ଖଟାଳିଆ ଲାଗିଲା ସେ ତ ଶୋକଟା ଚିକି ନାହାନ୍ତି ଗାଇଲେନି ମିଠା କମିଗଲା ଶେଷକୁ ଅସୁର କୁଆଡେ କହିଲା ମୋ ନିଜ ମରଣ ମତେ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବର ମାଗୁଛି ତା ନିଜ ମରଣ ସିଏ ମାଗିବ କି ବାପା ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନିଜ ମରଣ କିଏ କେବେ ମାଗେ କି ନିରଞ୍ଜନ କର କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଗୋଳାଇ ଗରଳ ଏ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ ଆଉ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ କର ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ ପାଳି ପଡିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ସେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ନିରଞ୍ଜନ କର କହିଲେ କହିଲେ ଗୋଳାଇ ଗରଳ করে কে কবল ব্যাধি কে कवि मिलबे आज्ञा से कौन कहले कहले गोलाई गरण करे के कबल व्याधि के जानी जानी किए विष पीवा को भल पाए कि निरंजन कर कहले निज हस्ते निज शिर छेदिबा को भरोसा बळे कहार तेनु अस्त्र चिंता निज मल्ला बर मागिला मो कहिबा तात्पर्य सेया आपण माने विज्ञ प्राज्ञ पंडित वस्तु कि ताऊ समालोचना करूनी पुनी बर देले ब्रह्मा असुर बर मागिला कौन बर मागिला ना एक ब्रह्मा दीटा विष्णु तीनटा शिव गोटे 6 मुंडिया मनीष एकाठी हेले मु जाई मो बोपालो पाला तमे तो केते जन पाला गायक ए श्लोकटी ये तो श्लोक शिखी नांती ए श्लोकटी गाउछंती कौन गाउछंती कहले एक ब्रह्मार द्वय विष्णु त्रय शिव शरण मुख समांगता होबे शुभ जुग जुगपते संभव जत काले विश्वदाता बरदाता बरम देही प्रजापति एटा भारबी लिखी ना श्लोकटी भारबी लिखी ना ये श्लोकटी आज तथ्य गीतिका ग्रंथमाला तथ्य गीतिका ग्रंथमाला ये श्लोकटी लिखाई मो भाई कौन कहले भारत लिखाई
କୋଉଠି ବାହାର ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ ଖାତାଟା ଦେଖେଇଦବ ଖାତା ତ ନୁହଁ ବହିଟା ଦେଖେଇଦବ ବହି ତ ତମ ପାଖରେ ନଥିବ ତମେ ଖାତା ଲେଖା ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ର କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱୟ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରୟ ଶିବ ଷଡ଼ା ନିଚ ବିନାଶ ମାଙ୍ଗତା হবে ଆସୁଗ ଯୁଗ ଯୁଗପତେ ଭାଇ କହିକି ଗଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ଦିଟା ବିଷ୍ଣୁ ତିନିଟା ଶିବ ଗୋଟେ 6 ମୁଣ୍ଡିଆ ମଣିଷ ମେଳେ ହେଲେ ଯାଇକି ମରିବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ये 3 ना अधिका ये जने जने ना अधिका ब्रह्मा केतुटा कि समस्त कुहा गया ब्रह्मा केतुटा शिव केतुटा विष्णु केतुटा आ कहले एक ब्रह्मा दीटा विष्णु आसीबे तीनटा शिव आसीबे एटा ठीक अर्थ सेया नुहे एक रे ब्रह्मा आसीबे 2 रे विष्णु आसीबे 3 रे शिव आसीबे 4 रे गोटे 6 मुंडिया मनीष आसीबो ए समस्त मेल हेले जाई कि राक्षस मरिबो अरे पुओ ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव एक मु कहूनी एटा देवता कथा बुझौतल परा देवता किए कि देवता कोठी अछंती कि देवता बजार माने बुलुछंती सुने 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 कालिदास रघुवंश महाकाव्य कालिदास रघुवंश तृतीय सर्ग कौन कहले कालिदास कहले हरिजर्थैक पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वर त्र्यंबक एवं नापर शतक्रतु ये द्वितीय गामी नहीं शब्द ए सन हरिजर्थैक पुरुषोत्तम स्मृत बापा हरि जिमिति पुरुषोत्तम विष्णु को बुझा जाए से एक आउ अभिन्न नहीं क्या विष्णु एक आउ अभिन्न महेश्वर त्र्यंबक एवं नापर महेश्वर त्र्यंबक जने द्वितीय हेबेनी ब्रह्मा जने द्वितीय कही हेबेनी तथा विदुपुनय शतक्रतु द्वितीय गामी नहीं शब्द सन सारे कालिदास लिखिଛନ୍ତି द्वितीय गाम नहीं शब्द सन द्वितीय लोक ए शब्द को नहीं पारिबो आ गीता विष्णु को डाइल ए मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव ए मोर गुणग्राही पंडित समाज असुर मागिच हो ठीक हो तांको कथा अनुसार ये समस्त मेल करे देबा राक्षस को मारी देबा राक्षस को मारी देबा हां से दिन बर पाइला राक्षस राक्षस बर पाई कि स्वर्गपुर को आक्रमण बही मार्गरे नियो तमे जोटू तो छाड़ीच मु गाई विषय तो शेष करी किंतु जो भूल गुड़ा पछरु करिच मु ताकू टिके अळै कि संशोधन करिके लउछि राक्षस जाउछि स्वर्ग राज्य को आक्रमण करूछि राग पड़ी कामदी राग पड़ी कामदी घर टिके एटा का स्वर जानिछु धर्मांध दीक्षित से कौन कहले कहले दली स्वर्ग भूखंड स्वर्ग राज्य को बर पाई कि आक्रमण कला राक्षस से राक्षस किए ना मुक्क राक्षस ना हो क्या मुक्क राक्षस बर पाई कि स्वर्ग राज्य को धाड़ी देला स्वर्ग राज्य को धाड़ी दे कि स्वर्गपुर को आक्रमण कला कौन कला दली स्वर्ग भूखंड स्वर्गपुर टाक दली की छानबीन करदेला
ଫିଙ୍ଗି ପିଉସ ଭାଣ୍ଡ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିଟା ଥିଲା ଆରେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଦେବଗଣକୁ ମାରିବ ବୋଲି କହିଲା କହିଲା ଏ ଦେବତା ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମତେ ତମେ ପୂଜା କରିବ ମତେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ପୂଜା କରିବ ମତେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ତମେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଜିଠୁ ମତେ ପୂଜା କରିବ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ କାକସ୍ଥ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତ ଗୋଟେ ୟାକୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କଣ ପୂଜା କରିବୁ ଯୋଉ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଇଥିଲେ ସେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ହେଇଗଲେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ବାପା ମୁକ ମୋ ଧନ ମୁଁ ତୋତେ ବର ଦେଇଛି ଆମେ ମାନୁଛୁ ତୋତେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଆମେ ପୂଜା କାମଟା କଣ କି ତୋତେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଦେଲେ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ତୋତେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ପୂଜା କରିବୁ କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁ ମଲେ ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ହବୁ ତେଣୁ ତୋତେ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ତେଣୁ ତୁ ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମାରେ ନା ଏଟା କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ ବଳିଆ ଭଳିଆ ଅଳିଆ କରନା ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ କହୁଛି ତୋର କଣ କହିବା ଦରକାର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ବସେ ହଉ ବାପା ରାକ୍ଷସ ବାହାରିଲା କହିଲା ବିଷ୍ଣୁକୁ ମାରିବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଷ୍ଣୁ ହେବି ଦେବତା ମାନେ ମତେ ପାଦରେ ଖଟେଇବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବର ପାଏ ଯଦି ସେ ବରଟାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଲଗାଏ ବା ବରଟାକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଲଗାଏ ତାହା ଅବସାନ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବତା ମାନେ କାକୁସ୍ଥ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମା ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆମକୁ ଉପାୟ ଦିଅ ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ରାଗ ପଡିଛି ଚୋଖି ଏ କବି ମଞ୍ଜୁଳ ବସୁ ସୁନ୍ଦର ଛାନ୍ଦଟି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପକୁ ଯିବିନି ବସୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବ ब्रह्मा कहले देवता मान जिते मुक राक्षस भय इतस्तत हेले भयभीत हो गले से ब्रह्मा देवता मान को कहले देवता मान तुम भय करनी ब्रह्मा बोलती उत्तर देवदेही हुओ स्थिर तपस्यार लब्धवर होइनि म्लान तपस्या बल जदि कौन राक्षस बर प्राप्त हुए से बर को जदि अन्याय उचित मार्ग लगाए दिने ना दिने तार ध्वंस हुए किमिति ना प्रदीप तैलहीन स्वतः लय अवसान दीपरु तेल सरीगला दीपटा जमी आपे आपे लिभि जाए ये मुक राक्षसर आयुष रूपक दीपरु ए जीवन जीवन रूपक दीपरु आयुष रूपक तेल गुड़ाक सरीगले दीप लिभिगले से मर तेणु देवता माने समस्ते कहले क्या ना मुक को
କହିଲେ ମୁକ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କୃଷ୍ଣ ଏଠି ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇଠି ନାହିଁ ନା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ମୁକ ଭାବିଲା ବୋଧେ ମୋ ଭୟରେ ଯାଇ କୋଉଠି ଲୁଚିଛି ତା ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ ମୁକ ତୁ ଯୋଉଟା ଭାବିଛୁ ଠିକ ତୋ ଭୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୁଚିଛି ନା କୋଉଠି ଲୁଚିଛି ଜାଗାଟା ମତେ ଖାଲି କହ ନା କୋଉଠି ଲୁଚିଛି ଶୁଣିବ ଦ୍ୱାରକା ଦ୍ୱାରକା ଦ୍ୱାରକାରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ବହିର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଭାରବୀ କାବ୍ୟ କରିବା ମୁକ ରାକ୍ଷସ ମରିବ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଠିକ ବାଟରେ ଯଦି ନ ନେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଭାରି ଅଡୁଆ ହବ ନା କହିଲେ ଦ୍ୱାରକା କଟକରେ ଗୋଟେ ରଡି ପକେଇଲା କହିଲା କୋଉଠି ଗୌଡ଼ ପିଲା ଅଛି ଗୌଡ଼ ପିଲା କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଛାନ୍ଦ ପଦେ କହିଲେ ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତି କରୁଛି ଛାନ୍ଦରେ ଯୋଉ ରସ ଅଛି ଏ ଛାନ୍ଦରେ ଯୋଉ ମାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଆସିବ ନାଇଁ 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 କହିଲେ ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି କିଏ ନା ମୁକ ରାକ୍ଷସ ମୋ ହାବୁଡେ କେତେବେଳେ ସେ ପଡିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡାକ କହୁଛି କହିଲା ଦଳିତାଞ୍ଜନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତୀକ ରୁଚିରତର ଗୋକୁଳ କୁଳବତାର ଆୟୁଧ ହବ ଆୟୁଧ ବୋଲେ ଅସ୍ତ୍ର ବଲା ତା ବେଣୁ ବୋଲେ ବଇଁଶୀଟା ହଉଛି ଅସ୍ତ୍ର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଏଟା କପଟିଆଟା ଲମ୍ପଟିଆଟା ଆଉ ଜଣେ କବି ଜାଣିବା କିଏ ମୋ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଦେବ ଗାୟକ କବି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା କୁଟ କପଟିଆ ସେ ପିତ ପଟିଆ କାହିଁ ତ ମାଳିଆ ହରି ଆରେ କାହିଁ ତ ମାଳିଆ ହରି ଭାଲ ଭାଲ କାହିଁ ତ ମାଳିଆ ହରି টাটা লবণী চটাটা এ নন্দ বেটাটা লবণী চটাটা হরি সারি রে হরি বংশীধারী রে হরি କପଟିଆ ସେ ପିତ ପଟିଆ କାହିଁ ଚମାଳିଆ ହରି ସେ ନନ୍ଦ ବେଟାଟା ଲବଣୀ ଚଟାଟା ବୃନ୍ଦାବନ ବନ ଚାରି ସେ ହରି ଦେଲା ଗୋପୀଙ୍କ ମହତ ସାରି ତାଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ ନୁହଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ବାହାରିବ ନା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବାଟରେ ଯାଉଛି କ୍ରୋଧ ଜର ଜର ହୋଇ ଏ ପୁଅ ଅସୁର ଗମନ ହୋଇବ ଯାଇ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବ ଋଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହଇ ସଖୀ ଦ୍ୱାରକା କଟକକୁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୁକ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରକା କଟକକୁ ଆଜ୍ଞା ଧାଡ଼ି ଦେଇଛି ଦ୍ୱାରକା କଟକକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ
वीणा को बजेकी आसिकी मुक राक्षस पाखे पहुंचले देवर्षि नारद रूपटा केमती थिला कि रे पुओ ए विश्वाल पुओ अलग बाटर दैप जीवन ताले देवर्षि नारद रूपटा केमती थिला ए पुओ आए आमर भोजराज विरचित चंपुरामाण चंपुरामाण गोटे श्लोक कहले केमती श्लोक कहले रह 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 कहले कलित चलित चांडे बलकी काक्षमाला झलित पलित श्मश्रु मयूखै मुख चंद्र खचित रचित रुक्मा पादुका पाद जुग्मे विशोभते व्योम जात्री ए मूर्तिमंत कलह